de choix de mode de financement. Donc, كيف في عنا كلمة le choix باش نختارو puis un mode de financement. Bien sûr, le mode le plus intéressant pour l'entreprise. لكن قبل ما نبداو نشوفوا les modes يلزمنا نربطوا la première partie اللي هي le choix d'investissement والبارتي هذه choix de mode de financement. احنا شفنا المرة اللي فاتت في الشوا d'investissement اللي l'entreprise مش توصل للديسيزيون فينال اللي هو investir. Selon la stratégie نتاعها. Si elle cherche la rentabilité, il faut calculer la valeur actualisée nette, la vanne, وتختار اللي عنده أكثر vanne. Si elle cherche la sécurité, il faut calculer le délai de récupération de capital investi DRCI وتختار اللي عنده أقل délai. Donc, احنا وصلنا لغادي. توا une fois خدات الديسيزيون d'investir, il faut penser en même temps comment l'entreprise devra financer cet investissement. يلزمها تخمم en même temps في الفينانسمون كيفاش مش تمولوا هالمشروع هذا. Donc c'est pour cela أول حاجة عندنا هي investissement. Voilà. في الكونتابيليتي ce sont des biens qui restent durablement à la disposition de l'entreprise. ولهنا عندنا notion durable قلنا اللي هي supérieure à une année. Ce sont des investissements durables. نسموهم زاد des besoins. علاش besoin؟ خاطر l'entreprise باش تعمل investissement حاجتها مصادر التمويل. Donc حاجتها منين باش تجيب les sources de financement نتاعها. Donc les investissements ce sont des besoins financiers pour cette entreprise. في الكونتابيليتي نسموهم les emplois stables. Voilà, l'ensemble des immobilisations ou les investissements, ce sont des emplois stables. Tawa باش نشوفوا le financement. Pour avoir l'équilibre financier, normalement, il faut penser aux moyens de financement يكونوا كيف les investissements. ايش معناه؟ puisque les investissements ce sont des emplois stables, حتى les moyens de financement ولا les sources de financement normalement يكونوا زاد هما stable pour avoir l'équilibre. ايش معناه؟ معناه احنا توا كل ما يكون عندنا investissement il faut penser les sources de financement يلزم يكونوا حتى هما stable. معناها sur une période qui dépasse l'année. معناها إذا أنا مش ناخذ emprunt تنشوفهم par la suite les sources يلزمني en même temps يلزمني ناخذ emprunt باش نخلصوا على أكثر من عام. يعني pour avoir l'équilibre. Donc أول حاجة تحطوها ميموريزي عندكم اللي أي investissement راهو emploi stable. Pour avoir l'équilibre, il faut le financer par une ressource هي زادة يلزم تكون stable. هذيك الحاجة الأولى. Mais le problème qui se pose, c'est comment l'entreprise finance-t-elle ses investissements. لكن السؤال هذا مش يجيب لنا السؤال الآخر اللي هو quels sont tout d'abord les moyens de financement. Quelles sont les sources de financement اللي l'entreprise نجم تلقاهم باش تختار ما بيناتهم. Donc c'est pour cela باش نشوفوا tout d'abord les sources de financement d'une manière générale. On va نخدموا un exercice. Les sources de financement des investissements. Bien, l'année il y a en fait deux possibilités. Financement interne et financement externe. Pour le financement interne, on trouve aussi ce qu'on appelle l'autofinancement, التمويل الذاتي. L'autofinancement مش متكون من les amortissements. يعني في كل آخر عام l'entreprise تعدي écriture constatant la dépréciation de la valeur d'un bien اللي سميناها la dotation. يعني exemple كي l'entreprise تاخذ شرات ماشين
قالت الدوري دو في نتاعها ان 7 سنين، في كل اخر عام باش تعدي دوتاسيون. Après N années, après 7 ans, مش يكون la VCN de cette machine nul, 0. Donc l'entreprise l'année a la possibilité de renouveler la machine. بالطريقة دي ولات l'amortissement هي source de financement وزاد source stable، يعني خاطر plusieurs années. يعني لهنا كان l'entreprise تعمل في دي ايبارني بروت، لكن ماهيش ديكاسمون، ماهيش شارج دو كيسار، ثما ايبارني بروت باش ابري ان اني تنجم تجدد لي زانفستيسمون اللي عندها. دونك ديما لامورتيسمون هي راهي سورس دو فينانسمون. الحاجه الثانيه لي بينيفيس كي سون ميز ان ريزيرف. زوز هذوما هما لوتو فينانسمون. Donc, je n'ai comme élément de financement interne, c'est ce qu'on appelle la cession d'actifs immobilisés. Cession d'actifs immobilisés, généralement, ils sont non productifs, يعني كان عندها دي بيان ماهيش مستغلة ماهيش تخدم بهم يسموهم نون برودكتيف، تنجم تبيعهم وتاخذ فلوسهم وتعاونها pour financer des investissements جدد اللي عندها، ولا حتى اللي عدت لهم لي زامورتيسمون في كل اخر عام. كي وصلنا لاخر الدوري دو في نتاع البيان هذاك تنجم تبيعو. دونك دون سو كا هذاهما الزوز كو سوسوا لوتو فينانسمون ولا السيسيون داكتيف ايموبيليزي. في الكا هذايا لونتربريز تلم في دي فون لكن سو سون دي فون ديريكتومون معناها من كوسوسوا من الاكتيفيتي نتاعها الاكتيفيتي نورمال، ولا من حاجه من بيع نتاع حاجه نتاعها هي على ذاك سوسون دي ريسورس بروبر دو لونتربريز. لكن لهنا علاش نسموهم انترن؟ على خاطر عندنا لهنا اوكان رومبورسمون ا بيرسون، معناها لمت فلوس من لوتوفينونسمون من السيسيون وما عندها حتى اوبليكاسيون باش تخلص اي كان، معناها لهنا ما عندها حتى رومبورسمون. دونك سي بور سولا نسموها فينانسمون انترن. Voilà, donc l'entreprise doit réaliser cet investissement. Donc c'est un besoin pour elle de 500 000 dinars. Le choix de mode de financement des investissements est une problématique fréquente pour les chefs de l'entreprise. Est-ce qu'il faut sélectionner ou retenir le mode numéro 1, c'est le financement mixte, ou le deuxième mode, c'est-à-dire par les fonds propres, ou troisième mode, le crédit bail. Donc voilà le problème majeur devant le chef de l'entreprise, c'est de déterminer quel est le mode le plus intéressant, le plus avantageux pour financer cet investissement. Le facteur clé ou le facteur le plus important, c'est de déterminer le coût de chaque mode. ايش معناها le coût؟ donc توا باش نخدموا كل مود وحده. المود numéro 1 باش نطلعوا له le coût. La même chose pour le mode numéro 2 et pour le mode numéro 3. ومن بعد on fait la comparaison entre les trois modes afin de déterminer أنا هو اللي عنده أقل coût. donc نتعداو للمود numéro 1. علاش سميناهم هذوما ثلاثة financement externe؟ Bien sûr, l'augmentation de capital, c'est une forme de ressources, bien sûr, ressources stables, permettant de financer les investissements de l'entreprise. C'est une garantie pour les prêteurs, mais faire rémunération. C'est-à-dire, il faut rémunérer les associés par, c'est ce qu'on appelle dividendes. C'est bien une augmentation de capital pour financer les investissements, mais
مش يقع rémunération que ce soit les anciens ou les nouveaux associés, je t'ai une rémunération sous forme de verser, c'est ce qu'on appelle dividende. La même chose pour la banque, l'emprunt, l'entreprise toujours devant une situation et l'emprunt c'est une nécessité pour elle, لكن زاد يلزمها تخلص c'est ce qu'on appelle les intérêts. Donc, il y a l'emprunt et des intérêts supplémentaires. بالنسبة للكريدي باي aussi c'est une solution possible, لكن la même chose, il faut verser des intérêts à la société de crédit باي. معناها كي تلاحظوا لهنا بالنسبة للتروا كا هذوما que ce soit les associés يلزمنا نعطوهم des dividendes. Donc, un versement, rémunération. Il y a les banques qui des intérêts supplémentaires. Il y a les sociétés de crédit bas qui des intérêts supplémentaires. C'est pour cela, madame a dit versement, nous financement externe. Donc, أي source يلزمني عندي فيها rémunération, donc راهي financement externe. Avec la différence, mais bien financement interne, aucun remboursement à personne, mais bien financement externe, il يلزم تقع la rémunération. Voilà donc les sources de financement des investissements. C'est évidemment le mode de financement le plus intéressant pour l'entreprise ou le financement interne, puisque c'est directement les fonds de l'entreprise. Parfois, ces fonds ne sont pas suffisants pour financer les investissements, surtout qu'il y a le montant de l'investissement un peu élevé. Donc, toi, l'État à l'entreprise obligé de تلوج على autre source de financement externe pour financer les investissements. Donc, نحن توا باش نشوفوا comment l'entreprise doit sélectionner un mode parmi plusieurs. Donc, on a plusieurs sources. Donc, le choix de mode de financement. Donc, sur quelle base normalement est le choix? Toujours, le premier facteur à prendre en considération في الشوا هو le coût. يعني l'entreprise يلزم في الآخر باش تعمل comparaison ما بين les différents modes de financement. باش توصل للديسيزيون c'est choisir le mode de financement le moins coûteux. Donc احنا في الشوا de mode de financement ديما نختاروا le moins coûteux. في الشوا d'investissement on a deux critères. Le plus rentable, VAN, le moins risqué, DRCI, لكن في الشوا de mode de financement بالنسبة لنا نحن مش نختاروا حسب الcoût. Donc, exercice, l'entreprise Le Progrès décide d'acquérir début janvier 2020 une nouvelle machine. Donc, c'est un investissement. Le coût de cet investissement désigné par I0, 500 000 dinars. I0, c'est l'investissement initial. La durée d'utilisation ou la durée de vie estimée de cette machine N est égale à 5 ans. Ou la durée de l'amortissement. La durée du projet, c'est-à-dire l'étude prévisionnelle, sur 5 ans Z. La machine est amortie linéairement. Donc, la méthode pour calculer l'amortissement linéaire, c'est-à-dire la dotation est égale à l'amortissement d'un an est égal à I0 sur N. على ذاك احنا قلنا ديما ال N هي نخدم عليها ديما هذه ال N نخدم عليها l'amortissement N هذه voilà sur 5 تمشي نكالكل بعد par la suite la dotation ديما نقسم على durée de vie. Pour le financement, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le financement de cet investissement. L'entreprise a le choix entre 3 modes de financement. Donc, le problème pour cette entreprise, c'est les 3 modes de financement. Les 3 modes de financement, c'est pour financer l'investissement. اللي هو كنقولوا احنا financement de l'investissement اللي هو le montant هاكا لهنا اللي هو 500,000 دينار. معناها l'entreprise توا حشتها ب 500,000 دينار
pour financer cet investissement. Donc, la machine, l'investissement, c'est un besoin, il faut le financer. Donc, nous avons les trois modes de financement possibles. Bien sûr, l'entreprise مش تختار ما بيناتهم. Le premier mode, la première possibilité, c'est le financement mixte. Donc, ايش فيه الفinancement هذا؟ Verser tout de suite 20 000 dinars par les fonds propres. نقولوا l'année 20 000 dinars par les fonds propres, à l'époque zéro, décaissement de cette somme d'argent, et le reste par un emprunt. وإحنا ايش حاجتنا الكل في الكل؟ حاجتنا ب 500 000 dinars. Donc, c'est-à-dire le reste par un emprunt. ناخذ le montant de besoin اللي احنا حاجتنا به لهنا اللي هو 500 000 dinars. نحي منه les fonds propres, le montant décaissé à l'époque 0 اللي هو 20 000 dinars. Et il reste le montant de l'emprunt. معناها لهنا 20 000 dinars se sont versés من le fonds propre de cette entreprise. و 480 000 dinars هو le montant de l'emprunt. هذا راهو احنا زدناه وحدنا مش موجود في l'exercice لكن pour expliquer le principe. هو قال 20 000 dinars par les fonds propres et le reste par un emprunt. حابين نطلعوا le montant de l'emprunt selon le premier mode. Pour cet emprunt, attendez le taux d'intérêt 10% et remboursement par 4 fractions égales. On colle aux fractions égales ou la tranche égale ou l'amortissement constant. La première est payable à la fin de l'année 2020. وإحنا نعرفوا puisque إحنا مش نخلصوا ما نخلصوش كان l'amortissement دي ما نخلصوا l'annuité. Donc l'annuité c'est partie من البرانسيبال اللي نسميناه l'amortissement plus des intérêts de la période. هذا selon le premier mode avec سميناه financement mixte فيه 20 000 dinars من fonds propres والباقي l'entreprise تاخذ عليه un emprunt. Le deuxième mode possible, c'est une solution aussi pour cette entreprise, c'est le financement intégral par les fonds propres. كلمة intégral معناها الكل في الكل اللي هو 500 000 dinars كل في الكل مش تخرجهم من fonds propres de l'entreprise. Oui, c'est une solution. Troisième mode, le crédit bail ou société bien sûr du leasing, versement de 5 redevances. نقولوا redevance ولا annuité la même chose. ولهنا باش نتعاملوا بالكريدي بكل ما عندنا كادو كريدي باي باش نتعاملوا كأني عندنا ان امبران معناها باش كيف باش ناخذوا بنفس البرانسيب دان امبران كلاسيك كو سو سوا يكون annuité constante ou amortissement constant. لهنا قال 5 redevances annuelles constantes. donc احنا هنا في الكاد de l'annuité constante. Le taux d'intérêt à 12% pour la société de crédit bail. La première est payable fin 2020. Ou par souci de simplification, on a donc un emprunt. Le taux d'actualisation 13% l'an. l'année إذا نفرقوا ما بين 3 أنواع نتاع taux. l'année عندي taux d'intérêt يلزم donc رد بالي taux d'intérêt عطاتها لي société de crédit bail donc ولا entreprise ولا banque donc هذاك نسموه taux d'intérêt. عندنا taux d'actualisation وهذيك باش نحكيو par la suite في l'actualisation ديما بالtaux d'actualisation. وعندي troisième taux اللي نسموه le taux d'impôt sur les bénéfices retenu pour l'étude prévisionnelle 25%. وديما نشوفوا le taux اللي يعطيهولي في l'exercice لهنا قال 25%. Travail à faire, bien sûr, et le problème, quel est le mode de financement à recommander à l'entreprise et pourquoi. Pour le financement externe, on trouve tout d'abord augmentation de capital. L'augmentation, on a deux cas, soit des anciens associés ou des nouveaux associés. Dans les deux cas, ديما إذا عندي augmentation de capital, راهو financement
externe وطبعا نفسر لكم علاش externe. Deuxième élément, les crédits accordés par les tiers. Généralement باش ناخذ exemple هي la banque. Donc la banque شنو la relation ما بين l'entreprise و la banque في معناها حاجتها بسورس دو فينانسمون. جينيرالمون كي تخدم عندها un emprunt. Donc l'entreprise qui تاخذ emprunt, bien sûr نحكيو على l'emprunt à long terme. L'entreprise doit rembourser l'emprunt plus des intérêts supplémentaires. وشفنا الانواع نتاع le mode de remboursement d'un emprunt. Troisième élément, c'est le crédit bail ou leasing, sachant que le crédit bail c'est un contrat de location ما بين trois parties اللي هما société de crédit bail, l'entreprise نسموها l'entreprise locataire ou le fournisseur du bien. وباش تعرفوا le fonctionnement ou les avantages, les inconvénients ainsi de suite du crédit bail, شوفوا le livre de gestion, normalement page 246. Tout d'abord, le premier mode de financement numéro 1, le financement mixte. باش نفسر لكم ونبسط لكم أكثر. On va présenter l'axe de temps. Bien sûr, à l'époque 0, c'est le début de l'année 2020. L'entreprise doit investir à cette date. Donc, avec I0 حطيناها في l'époque 0, اللي هو le coût de l'investissement à cette date. Selon cette solution et cette source de financement, on a 20 000 dinars par des fonds propres. وقتاش باش تتفهم l'entreprise, bien sûr, à l'époque 0. Donc, le fonds propre 20 000 dinars حطيناها à l'époque 0. علاش؟ خاطر هي déjà هو قال في البريمير مود رانا عنا versé 20 000 dinars, bien sûr à l'époque 0. من بعد toujours نحكي على البريمير مود. قال le reste par un emprunt. Voilà, donc l'emprunt. Donc, وقتاش حطيناه l'emprunt احنا à la date de l'obtention de l'emprunt, c'est la date de l'investissement. Donc يعني à l'époque 0. يعني في الدات هذه مش نشريو احنا l'entreprise مش تعمل investissement ب 500 000 dinars. Pour financer cet investissement, ثم عندنا fonds propres اللي هي المونطون décaissé à cette date. وعندنا خذينا emprunt bien sûr ب 480 000 dinars. علاش؟ هذوما الزوز pour financer l'investissement. مع بعضهم يجونا 500 000 dinars. باهي وحنا وين باش نوصلوا par la suite عندنا décision باش نوصلوا لها اللي هو quel est le mode le plus intéressant. يعني est-ce que le mode numéro 1, 2 ou 3. يعني احنا توا الديسيزيون باش نكتبها هنا في لي 3 مود اللي احنا نفس لوبجيكتيف. باهي توا نرجعوا للامبران. l'emprunt قال par 4 fractions égales. على ذاك اول عام باش نخلص فيه l'annuité c'est fin 2020. donc جينا لهنا حطينا 2020 نقصدوا la première année. باش نخلص la première année l'annuité de la première année de cet emprunt bien sûr. بعد deuxième année 2020 21 باش نخلص la deuxième annuité. troisième année 2022 باش نخلصوا troisième annuité. quatrième année 2023 باش نخلصوا quatrième annuité. حطينا لهنا 5. علاش 5 2024 خاطر احنا نخدموا توا بالدوري دو بروجي. احنا توا بالدوري دو بروجي ديما في الاكس هذا دو طون باش نحط الدوري دو بروجي. الدوري دو بروجي بور نو هو 5 سنين. لكن احنا لومبران باش نخلصوه كان على 4 سنين. على ذاك في السانكيام اني نحط تيري ولا نحط سيرو سي لا ميم شوز. نزيد نعاود الدوري دو بروجي بور نو احنا ديما نخدمو هذا بالبي. والبي بالنسبه لنا احنا في الاكزرسيس هو 50. لكن
l'emprunt اللي خليناه باش نخلصوا لو ريست بعد ما دفعنا 20 دينار، لو ريست اللي هو 480 دينار، هذاك باش نخلصوه على 4 سنين. على ذاك احنا في السانك لهنا عندكم الشوا، يا تحط تيري يا تحط 0 ل2 اكسبتابل. باهي من بعد لهنا شنو نلاحظوا اللي ثم في اللاكس دو طون ثم حاجات فيها انكيسمون وثم ديكيسمون. كان نحب احنا توا نظهروا ان هما لي زونكيسمون وان هما الديكيسمون، سيتادير ان هما لي زوبيراسيون اللي فيهم انتري دارجون اللي تعطينا انكيسي دو لارجون، وان هما لي زوبيراسيون اللي فيهم ديكيسمون. دونك اول حاجه هو لو بروبليم اللو اللي هو لونتربريز بروجيت انفستير à l'époque زيرو، حاجتها ب 500 000 دينار. comment financer cet investissement؟ mais le coût de l'investissement est 500 000 دينار. بالنسبه لي هي c'est un investissement oui، معناها entrée d'un bien في les actifs نتاعها، لكن contrepartie il faut le financer، واحنا نحكيو على الفينانسمون. دونك يعني E0 بالنسبه للانتربريز في البارتي فينانسمون سو سون دي ديكيسمون، يعني هذيك اول حاجه في الديكيسمون هو لو كو دو لانفستيسمون il faut le financer. باهي دونك نشوفوا الفون بروبر. bien sûr l'entreprise pour financer cet investissement دفعت 20 000 دينار، يعني puisque ثم versement يعني اكيد ديكيسمون. بعد l'entreprise à l'époque نفس à l'époque زيرو خذت ان امبران حسب المود هذيا، مش تاخذ ان امبران ب 480 000 دينار، عملناها باوتر كولور. علاش؟ على خاطر هذا باش يصير لهنا انكيسمون، بيسكو l'entreprise خذت قرض معناها انكيسي سيت سوم دارجون اللي هو 480 000 دينار. هالامبران هذا اللي خذته à l'époque زيرو مش تخلصوا على 4 سنين، كل عام مش تخلص une annuité، la première annuité، deuxième، troisième، quatrième annuité. donc من لهنا بويسكا مش تخلص معناها اوتوماتيكمون ثم ديكيسمون. لكن احنا لهنا جوست احنا في اللاكس دو طون حط لكم الفون بروبر والانفستيسمون والرومبورسمون دان امبران، لكن عندنا زاد تو بعداش نشوفوهم بار لا سويت عندنا دي زوتر encaissement معناها بويسك احنا لهنا بار سوسي دو سامبليفيكاسيون ما حطيتهمش مانتونون، من بعد نفسرها لكم دون مانيير ديتايي. المهم احنا وين باش نوصلوا توا؟ باش نوصلوا دو ديتيرميني à la fin de chaque année، même حتى à l'époque زيرو، في l'époque زيرو ولا لا première année ولا deuxième année، troisième année، quatrième année، cinquième année، même حتى كان l'emprunt على 4 سنين. احنا ديما نخدموا بالدوري دو بروجي. donc qu'est-ce qu'il faut calculer à la fin de chaque période؟ c'est ce qu'on appelle le flux net de trésorerie اللي هما la somme des encaissements moins la somme des décaissements. يعني شنو وقع لي زونكيسمون تاع كل عام نحي منه لي ديكيسمون تاع نفس العام. bien sûr باش نطلع le flux net de trésorerie à la fin de chaque période. لكن احنا الديسيزيون la prise de décision مش تكون في l'époque zéro. c'est pour cela il faut déterminer le flux net de trésorerie de chaque période. يلزم الكل نحسبهم à l'époque zéro par bien sûr l'actualisation pour déterminer la somme des flux nets de trésorerie actualisés. يعني احنا في الاخر بالكل يلزم نطلعوا لا سوم نتاعهم الكل، بيان سور نتاع مش نجمعوهم الكل نتاع العوامل الكل نجمعوهم، لكن يلزم يكونوا اكتواليزي. لكن لهنا شنو نلاحظوا؟ pour ce mode de financement عندي le montant des annuités ماهوش donné في l'exercice. c'est pour cela pour nous il faut présenter un tableau اللي فيه les annuités. كان عطاني annexe à remplir c'est bon، كان ما عطانيش il faut le présenter اللي هو
le tableau d'amortissement d'un emprunt. Il fait le capital restant du début de période, au fait les intérêts, les amortissements, les annuités et capital restant du fin de période. باش نطلع علاش هذاك يلزم نخدمو حاجتنا bien sûr بالديتاي de remboursement de l'emprunt. حاجتي بالmontant des intérêts, les amortissements et des annuités. هذيك الحاجة الأولى. الحاجة الثانية والبروبلème الثاني اللي هو كيفاش comment on peut déterminer le flux net de trésorerie. وكما قلت لكم عندنا حاجات أخرين زادة اللي هما ce sont des encaissements. il faut لهنا يلزمني un tableau لكن التابلو هذا يلزم يعطيهولي. دونك ما نجمش نخدم لو تابلو دو كالكول دو فلو نت دو تريزوري. يلزم يعطيني جينيرالمون يعطينا انكس في لي زيكزامان ولا في الدوفوار يجينا انكس ا رومبلي. الانكس هذا فيه لو فلو نت دو تريزوري اللي هما لي زونكيسمون موان ديكيسمون والديتاي نتاع كل حاجه فيهم pour calculer par la suite la somme des flux nets des trésoreries actualisées. Donc, هذوما الزوز موجودين في annexe à fournir. معناها يعطيهولي حاجة. Juste l'annexe de tableau d'amortissement de l'emprunt. ينجم يعطيهولي ينجم احنا نرسموه واحد. مالا مش نمشو نخدمو توا tableau d'amortissement d'un emprunt ونوريكم l'annexe اللي فيها les flux nets de trésorerie et la somme des flux nets de trésorerie actualisés. Voilà le tableau d'amortissement de l'emprunt, toujours في le mode de financement numéro 1. Toujours كما تفهمنا نحطوا le mode de remboursement في الكام تاعنا amortissement constant. Les années 4 ans, qui me la durée de remboursement de l'emprunt, à remboursement par 4 fractions égales. Dans les dates 2020, 21, 22, 23, le capital restant du début de période, c'est le montant de l'emprunt, il y a 480 000 dinars. Les intérêts de la période, bien sûr, le taux d'intérêt pour le premier mode, voilà, 10%. Donc, le taux d'intérêt, 10%. Bien sûr, 480 000 fois 10%, c'est 48 000 dinars. L'amortissement, amortissement constant, donc dans ce cas, calculer le montant de l'amortissement niveau constant à la formule liée le montant de l'emprunt V0 sur la durée de remboursement. Yani 480 000 dinars divisé par 4 pour trouver كل عام مدة 4 سنين باش نخلصوا 120 000 دينار chaque année. Voilà. C'est ça. La somme نتاعهم باش يكون le montant de l'emprunt 480 000 dinars. توا pour calculer l'annuité نفس la formule تبقى l'annuité toujours petit a est égal grand A plus grand T, c'est-à-dire l'amortissement plus les intérêts de la période, c'est-à-dire 120 نزيدوهم 48 000 نلقاو 168 000 dinars. Le capital restant dû en fin de la première période, نفس القواعد, c'est début, نحي منها l'amortissement pour trouver la fin de la période, واللي نكملوا به نبداو به période suivante et ainsi de suite. وهكا نكونوا كملنا le tableau d'amortissement de l'emprunt اللي هو c'est une nécessité de le présenter.
نتعداو توا للانكس اللي هي باش نعمروه باش نطلعوا لا somme دي flux nets de trésorerie actualisée.